हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज वीडियो आसन जाना वृष राशि वर्सेस धनु राशि अर्थात वृष राशि कि धनु राशि क्यों राशि सबुठ अधिक भाग्यवान अटंती यह वीडियो आप जानीपर। आम पूर्व तो मेष राशि वर्सेस कुंभ राशि एवं सिंह राशि सहित वृष राशि तुलना करूँ। आज वीडियो आम जाना वृष राशि और धनु राशि विषय। यह दुईट राशि मान मध्य क्यों राशि सबुठ अधिक भाग्यवान, क्यों राशि जीवन में शीघ्र उन्नति कर भविष्य किपर रही है सबकिछ जाना भिडियो मध्यम। तो प्रथम आसन जाना वृष राशि विषय। वृष राशि स्वामी शुक्रदेव होइथांती। शुक्रदेव सुख सुविधा कला और मनोरंजन कारक होइथांती। एही कारणरू वृष राशि व्यक्ति जीवन में प्रत्येक भल क्षेत्र जेपरि कला, संगीत, भल भोजन, शारीरिक और भौतिक सुख सुविधार इच्छा रखिथांती। एमाने विलास व्यसन जीवन बिताइबाकू पसंद करिथांती और निज जीवन संपूर्ण आनंद नेबाकू इच्छा रखती। वृष राशि व्यक्ति धन रोजगार विषय में बहुत ही भाग्यवान विचार करा जाए। एमानंकठारे अधिक धन रोजगार करिवार प्रवृत्ति और धन संचय करिवार इच्छा रही है। वृष राशि व्यक्ति जातक स्वावलंबी, उच्च अभिलाषी, परिश्रमी, सौंदर्य प्रेमी, उदार और शांत स्वभाव होइथांती। वृष एक पृथ्वी तत्व राशि अटे जार प्रतीक एक बलद अटे। बलद को प्रायतः तांकर जिद्दी प्रकृति पर जना जाए। एथिपाई वृष राशि चक्र सबुठारु स्थिर, धैर्यवान और विश्वासी राशि भाव में विचार करा जाए। एमानंकर शक्ति होउची एमानंकर विश्वसनीय और दृढ़ संकल्प। एमानंकठारे दृढ़ इच्छा शक्ति रही है। वृष राशि जन्म होइथिबा लोकंकु प्रायतः साधारण भाव में निया जाई नथाय। एमानंक परि धैर्यवान व्यक्ति अन्य केही मिलिबा कठिन होइथाय। एमाने कोनोसी काम को करिबारे पछकु हटंती नाही। एमानंकु बाध्यवशतः कोनोसी काम कराई हुए नाही। एमाने मिछ कथा कहती नहीं और सर्वदा निजर वचन को पालन करती। एमानकर एही गुण एमानक एक महान मित्र करिथाय। एमाने प्रत्येक परिस्थिति रे निज मित्र साथी रे ठिया होइथांती। एमानकु आपण साहाय्य पय विश्वास करि परंती। एबे आसंतु एमानकर भल पाइबार स्वभाव किपरि होइथाय जानिबा। वृष राशि व्यक्ति को सहजरे आकर्षित करा जाय पारे नाही। एमानकठारे तांको भावनार बहुत नियंत्रण रही है। एही राशि लोके निज वचन को भांगिया को पसंद करती नहीं। देश विदेश भ्रमण करिबारे अधिक रुचि रखिथांती। जन्मरु ही व्यक्ति स्वभाव नेतृत्व, रचनात्मकता, आदर्शवाद और असीम उत्साह रही है। निजर दृढ़ विश्वास और असीम ऊर्जा सहित कार्य करिथांती और सफलता प्राप्त करिथांती। निज स्वभाव ही अन्य मानकठारे निजर प्रभाव विस्तार करिथांती। एमाने स्वभाव विश्वासी होइथांती। अन्य मानक सफलतारे एमाने ईर्ष्या करि नथांती। एमाने अत्यधिक जिद्दी प्रकृतिर होइथांती। जेउ कथा कहिथांती सेथिरे स्थिर रहिथांती। एमाने काहाकू विश्वास करिबारे अधिक समय लगाइथांती। एमाने आकर्षक व्यक्तित्वर स्वामी होइथांती। एमानकर सचोटता और विश्वासी गुण अन्यमानंकु एमानक प्रति आकर्षित करिथाय। एमानक साथिरे संपर्क मजबूत और दीर्घ समय पर्यंत चलिथाय। एही राशि रे जन्म लोक बहुत ही अधिक विश्वासी जीवनसाथी साब्यस्त होइथांती। एमानंकु एपरि साथीर आवश्यक होता है जी कि एमानक प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित रहिथिबो। एमाने जाहाकु भी भल पाइथांती तांको पई किछि भी करि पारंती, किंतु जबरदस्ती एमानंकु किछि कराइबा असंभव होइथाय। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक क्यारियर किपरि होइथाय। वृष राशि थिबा व्यक्ति भौतिक सुख सुविधा पाइबा पई कठोर परिश्रम करिबा पई भी पछकु हटंती नाही। एमानंकर शक्ति एमानंकर निरंतरता होइथाय। वृष राशि व्यक्ति भविष्य को नहीं सर्वदा सकारात्मक रहिथांती। एमानंकु एमानंक मार्गरू हटाइबा किंबा विचलित करिबा बहुत कष्टकर होइथाय। एमाने जेउ लक्ष्यर इच्छा रखिथांती ताकू पाइकरि ही रहिथांती। एमाने निजर दायित्व को ठीक भाव में तुलाइथांती। चाकरी क्षेत्र रे सरकारी कर्मचारी, सेना किंबा नौसेना रे उच्च पद प्राप्त करिथांती। एमाने निज धनर प्रबंधन रे अधिक सचेतन रहिथांती। एही राशि रे लोक माने लेखक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कृषि, बैंकिंग, व्यापार, चिकित्सा, संगीत, कला और साहित्य संबंधी कार्य भी उच्च पदरे पहुँची था। वृष राशि व्यक्ति शुभ रंग होता है धला, शुभ अंक होता है 6, शुभ दिन होता है शुक्रवार, शुभ रत्न होता है हीरा। तेबे आसंतु धनुराशि विषय जानिबा। धनुराशि स्वामी बृहस्पति देव होइथांती। बृहस्पति देव सौरमंडलर सबुठारु बड़ ग्रह होइथांती। सेथिपई देवतांकर गुरु अर्थात देवगुरु बोली मध्य कुहाजाए। बृहस्पति देव धर्म, आध्यात्म और ज्ञानर कारक होइथांती। एही कारण हेतु धनुराशि थिबा व्यक्ति भी अन्य राशि मानक मध्य सबुठारु अधिक धार्मिक, ज्ञानी, सचोट और विश्वासयोग्य होइथांती। धनुराशि व्यक्ति सरल स्वभावर होइथांती। एही राशिर प्रतीक एक धनु अटे
ଯାହାର ପଛରେ ଏକ ଘୋଡ଼ାର ଶରୀର ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶ୍ଵ ପରି ତୀବ୍ରତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନୁ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥର ଏମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପରେ କାହାର ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଧନୁରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ତୀର ପରି ସିଧା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ପଛକୁ ହଟିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜାତକ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତ ରହିଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ଜାତକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ ତଥା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକ ଧାର୍ମିକ ହେବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଉଦାର ହୃଦୟ କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ କି ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିବେ ଓ ଏମାନେ ଏପରି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜେ ବି ତାହାର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବି ଅବହେଳା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଯେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ତ ତାକୁ ଅଟକାଇବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। କାହାର କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଆଶାବାଦୀ ବି ରହିଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏପରି ଜୀବନସାଥୀର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ଯିଏ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଓ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସୌମ୍ୟ, ଶାନ୍ତ, ଉଦାର, କରୁଣା ଓ ଦୟାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ବୌଦ୍ଧିକ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହିତକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କରୁ କେବେ କେବେ ନିଜର କ୍ଷତି ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଶୀଘ୍ରତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବସି ରହିବା ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରବଳତାର କ୍ଷମତାରେ ଏମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟକୁ ଖୋଜିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଅନେକ କଠିନ ସ୍ଥିତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ଜାତକ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ, ଶିଳ୍ପୀକାର ଓ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହୋଇଥାଏ 3, ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଗୁରୁବାର, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହୋଇଥାଏ ପୋଖରାଜ। ତ ଏହା ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ଭର୍ସେସ୍ ଧନୁରାଶି। ତ ଆପଣ କେଉଁ ରାଶିଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଅବଶ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।